Konate alhamdulillah ale mamundi erema kono be ya fala ko be bel la pont tubatemo la koroni misiri mi yalle ye mamundi ale lambule ambi amina kumala timama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. A'udhu billahi sami'il alim من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الأحكام فبين الحلال والحرام وأمر بالصالحات ونهى عن الآثام وشرف بالإسلام آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد amra Allah Ta'ala talo Allah Ta'ala mentiani kande nalu bela deni keslamadi umabo anasiro amake anafankai Allah Ta'ala koka Allah Ta'ala e kolekela min badia natu kala dia atubese kadu keslamai komi akadu ke kafiri dinyami ma atubese fana kanu fana keslamaya tanadi anti islamadi mais alhamdulillah Allah Ta'ala la fournisseur kuson ani ala sela bunya kuson anuka ahinarana ka anu ke islamadi amba Allah Ta'ala fo islamaya fo lola ba awara dien ka anu ke islamadi o kofe ambe salatu kana kila sidimba kami Muhammad alayhi salatu wassalam Muhammad ni manto idianye katimi bela denika Edouard Dosro président Dosro ale brasi ala président la mais ani momete faira doka dianye katini doka Malau Ta'ala akakila sidemina nande nalu ma ahinarana kakila sidemini ka ampe ke fenkelendi ka ankanindo asomela nyakele ma ukila sidemba ni Muhammad alayhi salatu wassalam salatu nema ani salamu kisi ambo ke Muhammadu minye ba salatu ani salamu en tant que ya kala kila sidimba minye oye bara igora de tala kadi ele adabade ma e hakilite baraimena ya rabbi ka baraila tiama ala mukara ko mi tila alayhi salatu wassalam alayhi rakani ka ole fala hadisa do ako man salla alayhi salatan wahida sallallahu alayhi 10 salawat ni momen ka salatu kelen ke ne chirama ika ila barabla wadma ika bakilia toy ka salatu kelen pe ke ne chilaka ko Allah Ta'ala be malaka ilo salatu kilika wadma Allah Ta'ala rabi salatu kika salatu tana donc ni ka sabantia ma ple atiban fola ame salatu ke chila onala bon kono moika ani momo ni kibla chila sidi minko kana selona ambela de no Allah Ta'ala be nyoya la lumina ya rabbi ko kende na lunye tima fadi ala mokara ambadi mai mi tuleyana mi nyayana bi nala sona ala Ta'ala kitini aini anne la baruno yala bi sungaru ba min kono sungaru men keni li haro makaro yi ni anu rekani sungaru kono bi alhamdulillah an kan nyom baruno ya aya jumanika ala Ta'ala la qur'an aya kile nala sona Allah Ta'ala kamin fanye di suratul furqan suratul furqan aya bioronisi akodi walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية أكودي كو علم الله تعالى ما كوي جون جميلا أبانكو في أما كوي موميلا أبانكو في وين مانكوتنا عنيه مومي دومالينيه باكو aya rebut sanfe ko wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ard ko Allah Ta'ala la jon senima menye tamana ala dukolo ko amma ko e jon brebre mila ale Allah Ta'ala la jon me dumanye ala jon me dumanye katimbela denika ko le mo weyi mangutum banko fe fola nyana ka we jo fo anyana ankaka ka anjaga we mima ankaka ka ambla we miko abanko fe we la kuma nya fola nyana amada umade aka kogere ira kana ni lonna iba fama ko halaki ko dia saba julumum ba saba abana ko ira kana
yoro mina bana muna ane tasi ay kanya tasi di muna anye daraja sura ko parce que fe ni malon abese ka kinye problème do di ma ele di to ma tankala imalon ibi rebla danger mais ni fe ni afori nyana ka fo danger mine mina mitani umba la nyine mine di ubake ibislam ki mataola ubake ide bensima soro kanke bensima soro badi Allah taala la kabananko ayamino ala mukera Allah taala ko di ko membrake bi ka dunya la fo ko membrake bi ka fanka so dunya be kono ko mi publier la bi radio ila ko mi publier la bi internet ka no ye mundi na ye flanga fuyadi Allah taala ko di walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ko ale Allah taala la jonuma do ye jondi meite Allah taala nyongere wolela ka faraka mi makuti mo berla mi tay majila mo nye ka fo ko mo mi bese kay makonya katim Allah taala ka mi te wala mo fe ka fo ko ndise ki keta tele dina ni kono wal ma bese ki keta tele sabakoro wal ma bese ki keta karu sabakoro ko mi tay maduna wo moyla kale Allah taala makoyo wila Allah taala yole rakalana walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ko momi te tibere welela ka farale Allah taala ka momi ko kay tile ale Allah taala ni momi ko kay ma tibere lon ni Allah taala te momi ya ira kala ka fo alale ye ko be kela Allah taala ba diemi ma wole kela Allah taala ma somi ma utike ba tila ira ko alayhi salatu wassalam fi hadith al-qudusi abdi anta turidu wa ana uridu la yakuna illa ma uridu ko Allah taala ko di kunna jon ile ya fe ay keta muduma ile nye ile korota do le nyina ku adaba di nyondo disi odilima ne Allah taala ma minta kadima ile o la nyina yelala ka fo ye min nyina odi utesekela ni ne Allah taala ma dien o ma ni alaba dien mi ma wole kela ni ka forose ka fo ku fo ile min nyina ku fo ile o le soro ko bake bi sefina illa nyinte mendi me kola sima ibe troya soro ki hakilite femina ibe troya soro i hakilite troya mina ila durotero foye beni Allah taala talima Allah taala yoli rakalana walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar momen yodi ay tay sila suma koro momen yodi ay tay sila murbalan koro momen yodi ay makote mo sila momen yodi ay lani Allah taala kelila parce que ay lani affaire men kama jombe se kay la affaire ke wole Allah taala di ya rabbi kala taala ke ana affaire ke bari ala mukela ni ka flanga foya mafle flanga foya min bara jama abra fanka so du kono abra fanka soro yoro bela denino momin to kala bi utayre ila modi momin to la bara la bi o ya yere nyana mo deni ni di o ya yere nyana mo majini ni di kaso mo majini te mo ma mote mo mina bisini ni ka ma fle salafu salihina mi timini ana mo nyuma mi timini wo itraye fe me matangala fe bedi wole mindi ni kama fle tila alayhi salatu wassalam tila nara akasantan sabake maka ati foila ati dawa kala kusiro ati weledi kala kusiro fo flanga foya ko sa flanga foya ni lalo santan saba mo kini seli mo kana jabo mo kana sundu la yini jumayala ko fo flanga foya ni to ko ka ala ke keledi ka la alala ko ala le aladi ala le ko bela den kala tila ka santan sabake ay maka kafiri ko muna ka fo kaye flanga foya e katwe santan saba okoro mo limenera ala jeni mina limenama ni kama fle kuma kandama do mbara so Allah taala ma makote foila mbara Allah taala ke na kutidi nte maji fensi koroko mais santan saba ke ni o min fola mi anani kuma nani dila mo mema aika alon akuma belema akuma bilima akuma kabon okoson santan sabakera ay mason ka kuma kamina batu ay mason kibla kuma kamiko ka masoro kuma miye afota ala de amba fo andaro ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amra siria titi te fo ala afo daro tere ala barale problem di o koson santan sabakera mo me ko amay masoro kala du islamaya nino muna umaka men yasna kuson ni ka ala taala fen kelibanti am mafle ibala fen ku akago katibe fe o bela denika ay ala taala la lanati aduledi kabla la joyika ala taala ko di fi suratul ahzab inna aradna al amanata ala as samawati wal ard
فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ko Allah Ta'ala kala lananti ata kata kadi kurbaima kala lananti ata kadi duma kata kadi sama lananti ala gbele akujuma muna ni ikibulo si lananti ya min koro pour que yala batu ay be ki baro ay di la lananti ya min ma kay tisa koro Allah Ta'ala ko o joni o kibulo si akoro muna akeni yera tono balidi ni akala bara la bara nyama Allah Ta'ala ka min dina fe o bake ado barai soro ado si soro maintenant la bara nyama adi kuna boya soro adi fen soro Allah ni mindi donc woye mundi wole akida di anka kanka akida sinmanta ni anka akida sinmanta adi kama bunyedi adi kama daraja di dunia ani kiyama flanga foya ay fenedi kila ko alayhi salatu wassalam tellement doni adbaden kewoliro a doni ka mene finta ka bla fara finka su dibi fino no be se kaye ida ye nyala donc flanga foya ay fenedi feme teju flanga foya ay femendi anka kan ka mata femina nika Ibrahim mafla alayhi salam Ibrahim min ken Allah Ta'ala ira la tila sideni Ibrahim nara Allah Ta'ala kilibanti Allah Ta'ala kula sene asomela Ibrahim nara Ibrahim ni ala akida ni nara tumana mena akala muy mainika aye muy batula aye femi batula jomei lonini aye mukela jomeida ay ko jomei anka amfani anna yeme ile batula amfana yeme ne batula hanka waselona ande ifana kanka mene batu Ibrahim ko neteni ay la femi bela de no donc ne semboni kabo ay la jobato mino Ibrahim o ka mata kabo femina Luqman alayhi salam Luqman ko fi suratu Luqman aka wasuya men ka denkela o kera kuma jondi a denke akokon denke biladi fendola femin ka ju katimi fen bela denika oye mundi wole aqida di ako adenkenye ko denke lila kuma kan dama dolla ye flanga fo yaye ka toy akodi la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim denke flanga fo yaye ya toy ikana flanga fo alama yalo ko flanga fo yaye julmu ne di julmu men kabun katimi julmu bela denika yalo ko flanga fo yaye julmu ne di mim aslani katimi julmu bela denika miye Luqman kuma kanidi kaira ka denkela muna denke maya mata ka bo flanga fo yala flanga fo yaye bara lidi bara miye kala sababu di ka adabade na bono dioro kaila bono kiyama nika mafla Allah Ta'ala kodi wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama' fataqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rihun fi makanin sa'id ko ni momen ka flanga fo ali Allah Ta'ala ma wa man yushrik billah ko ni momen ka flanga fo ali Allah Ta'ala ma fenkenena ile ka flanga fo Allah Ta'ala ma akera jiye akera muye akera taye walma akera onyono gredi ile la flanga fo ya sababula kwa misilale ka ke momi boni sama ibrabo sambama ka beduma ibetola o fonye ika kono ifana yena ki makinki hankini boy ki beduma o flanga fo ya misila oledi o fana bela den katimi ka bola flanga fo ya la juya do emundi Allah Ta'ala ko innahu man yushrik billah fa ka'annama harram innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar koni momen ka flanga fo ale Allah Ta'ala ma ile go kiyoto flanga fo la ala le ma fengere la ile bra fendo yi min kafsa katimi Allah Ta'ala ka ila flanga fo ya o sababula nile ka flanga fo Allah Ta'ala ma feni kedena ko Allah Ta'ala bara harjine haramuya ile tila de ile tila moma e harjine haramuya to ile ma muna kafo ibra fendo fara Allah Ta'ala ka itena mai ni kala ko muna ima fen fara Allah Ta'ala ka imai ni ka to muna ko muna ika fendo fara Allah Ta'ala ka muna iki maji fendo nye koni momen ko ke kala Ta'ala bara arjine haramuya utima Allah Ta'ala bile ja arjine la ele sinte arjine koroko ele tina duna arjine kono foni ika nyome ona doni ko la do miseli wo fe be kala tisi ka do miseli wo fe ni momo ni ka flanga fala Ta'ala ma kala Ta'ala bara ala arjine haramuya ma ko iti la banque to jana matalidi de même pas fana doté flanga fola de mon baté to nonté la flanga foya sababula muna ide haramuya kabo arjine ma
filangafoya sababula ide ke mola bisini di filangafoya sababula ide ke modi Allah Ta'ala makote momina ba nini akida mana nini Allah Ta'ala kelebantiya mana yilala kafo ki sente arjine koro nini Allah Ta'ala kelebantiya mana ele tati arjine koro donc badima yi anyalo femiye atoyi anomambali mais an ka kan ka to nya jumama isi flanga foya disi to la ni amabo ayere la décision no fo ay bo ayere la décision ne ko ele ra ma fe ele o to mimbra o di ka kilo to flanga foya la mi ma di ko disi ko do la ko ka ko do ke o tesi foila ni o disi ko la o sini yoro mi no di ay se ka ayere bo ko do walma ay ko ke men disi ka ale kanin nafa walma ay barake bara men disi ka ale daraja korota ele re men woto ale bara di ka fo kale sini ko la ni le siraye iduwaye ele re fana kafsa le di ele fana daraja ka bo ale di ele di madu mola ki wi fama di moko ele valeur ka bo momindi ele daraja ka bo momindi badima anka kan kam ko hakini maya anka kan kam ko famu nanka famu ambe bensima soro kanke bensima soro badi ala mukela albisa anana qur'ana ya kelenka walladina la yad'una ma allah ilahan akhar ko momi tetti bare wolila kafara allah ta'ala ka momi bake allah ta'ala tarala bala allah ta'ala ko to sinima ya allah ta'ala nye ko ani ale ala tarala ayan jebi allah ta'ala ya ira kalana nanka wole adan jebi meni flanga foyate abana fana ka pinison utaka lanka ni momen kiba ale allah ta'ala wole kuma kaira kana jonya di Allah Ta'ala wole di ba ni ko flanga foya adike dunya na kafo ka ko kon kana ala tara kon kana Allah Ta'ala wole anya lo ala wole oni flanga foya te kelendi idi Allah Ta'ala wole Allah Ta'ala ko to bi kon don do e ali Allah Ta'ala la kwani Allah Ta'ala wole wala o ba ka adan jebi Allah Ta'ala ko nan kamba ali Allah Ta'ala wole kuma ko kula tondo ya le bulu ko ka ke an adabade la muna ambara ira kale Allah Ta'ala la kan kare ni ni ambara ira kale Allah Ta'ala la ka fo an kafsa katim Allah Ta'ala wole ka donc o koson Allah Ta'ala ko ni momen kiba ali tarakoma akana su qur'ana ya yare ko ko ud'uni astajib lakum ayene wole najbi ayen wole ntoyila mafa ayen wole flanga fo ya toyila mafa ayen wole malaka tola mafa ayen wole jina tola mafa ayen wole setana tola ayene Allah Ta'ala wole ni Allah Ta'ala yare tola najbi ni ayba ne Allah Ta'ala wole kuma innal ladina yastakbiruna an ibadati wa ibra yororo Allah Ta'ala bara ali wole ko kala bato yare dodi abra ira ka fo momme yayire robunyala ali Allah Ta'ala bato kuma momme yayire robunyala ali Allah Ta'ala tarakuma ko adi wela do jahannama kono sayadkhuluna jahannama dakhirin nakilla duna jahannama kono ati bunyede abi doyali ka ira kaila kini doya mali kama decision tama ka fo ki ablala sungaro mina ijija yi sembo flanga fuyaro ija ele mo me ibra decision tama ka fo ki to Allah Ta'ala wolela idi Allah Ta'ala wole atoila atomila dahananye ka fo kiya wole la ilija ka wolola yalo ni ala ko kanya wole ala to ka atome diama ni kame kramo ila ka fo ko ala to meni ko mi egbunu le di walma ko se ho maktum ala to tiele ala to egbunu le di moye mo mi malo ababala ngena ma ya mo menye o te bunudi o mawko ede do kamen ka fo ko to meni kuna kala boyro ro mo flanya bala ka kuni okera ko ali ala to baratiye ko ba muna ko mo sabanya ti lala ala to kelen ka yoro kele mbadima o kakan ka hakili yama isi ala to juma ye no dana qur'ana ere dike o tadi da mo kelema wal mo de kere ka di mo du ma muna ko benya kana laka donc benya la ala Ta'ala to kan o te foi tiena ala Ta'ala to ma o ye na famena sila adabade ma o kabo o te adabaden kela ka fo ko baraka brabo ala Ta'ala toro ele o to Allah Ta'ala welela ya wele atola min lankena mayani e kana Allah Ta'ala kile o to Allah welela ko ala tole abrizeni ko kala do ko ka ke kolo jandi walma ko kwana ya do letani ko ko ke kolo jandi kile Allah Ta'ala welela mbade ma ya lon ye flanga fu ya le lawdi ya lon ala to di ya lon ka fo ala to susu o belankena mayani
gbero ala to susu burun sita ala ta ala toro ele mo me re ya wolila ele re fe ala to me wolila le ko kala to fe mendi idu wasoro yoro do yero ele re tisela o karana ele di adikile nyana ka fo ko ala taala toroji mi ala bena kata kadile ma o ko kala toroji wal ma mi re kadile ma were malo ka fo kala taala toroji ida men ka fo kala to meni ni kati men ka kade fata ko kabliro ele ala tarala ele ko ki mansa mi tarala o ye fata ko kabliro o sito fata la di kabliro ala to te fala duna dabade no ala to te adabade kela mo kuma ele mani ndi ala to te adabade yere jitela ala to e femendi ala to men lankene mayani anye ka fo kanya la bara anka kanka mina bara kumi ala taala ka fo anye nyamma kumi tela alayhi salatu wassalam tela kala te anye nyamma tela ma foitwe ama min lankene mayani koko nambe nafaso ala tela ka be lankene mayani muna ko sai kanya darajadi hatta tela la hina ku joma mantuima amantoila hatta ni adabadun ka do nyena ta ka kanka no yayi manyamma tila alayhi salatu wassalam tila dasira min bela denima kahira kana ka fo tila nani akira konro gbeledi anye tila manani aka fenfe aka bela ken mayanye ananjija ani ala taala wuli ana wuli ala toila obake ande mabo ka bo flanga fo yema me ko kelen o bara ambela denise me a hakili teselama oye mundi ambela de nimra ke jamana kono danka dendi mo cité mina do wo jebila ka jamana ke ka boy fana ka kabla ke ka soke ko mo kelen pele la do wo jebila mo ka ko kelen la do wo jebila anto ye mundi walma danka den anto yidi walma anto ye mundi Allah taala bara donc anyi yoro mi mafle anyi yoro mi hakilima ya adaba dem pela do wo jebila ibala tara yirenye ila do wo jebila tela ko alayhi salatu wassalam ko Allah taala ye malu yala ala jonya terasi anye aiba kabola jifo itaro kala utala tu masadi masami okela imma do be jebi ma ko saba ko damado imma yala tarala ko mina ayo kinye yala olela kayo ko me kinye ayo kinye ila nyini yo ye ibolo imma ile ala utala tarala ko mina juma do efe kile adabade maso me ile malon ka foko juma efe ki maso ile adabade ita kalama ka foko juma do e ko kakan ki so me ile la ala tara sababula ala taala di wodo ila jumante donc ala tara do wura jibima do jibinya do le mendi o ko fe fana walma ile adabade ile mi ala taala tarala ile la ala tara sababula Allah taala bi ba akeligne diyo kono ya kiamalon sini Allah la kibibla arjina kono ile reda fo e ala ne la barama minke Allah taala da fu itere ne tara menkela ne ma di ma duyoro murul la be ko blanye arjina kono ya rabbi ko kanye ala mo kera don di ka mafle yeni kafsa fem bela tanidi men ni ayre kani ka ayre lagbisi ka ayre ke modeni di ka ayre ke ka fo kana do uti jibila ka ayre ke modi ka fo nafate momina bela deni mo cité mimba ka kunya fo mo kele o ko son kan be ambula de ka wa ko magben ka fo ko le la do wi jebila bademay anka kan ka yoro me hakilima ya ani salahu taala wolila Allah taala anjebi nan ka ala wole suro Allah taala ba anjebi nan ka Allah taala wole tiriro Allah taala ba anjebi albisana na qur'ana ya kelo leka walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar momen te fengbere wala ka afra Allah taala ka momen te adabadin bere la batula ka fo ko meni la do wi jebila ne na to meni ko ni men ka keta wale jebila ni me maketa o te kelata badimay ani yoro mi famu antaka ka londo aw jebire fana misila nani momo lankene mayani ka fo kala do wi jebila o beki doli do jebila susu tila alayhi salatu wassalam aka waishul karuni raka sayyidu tabi'in mi tabi'ina ila kuntidi tila ka fo waishuma ko waishula do wi jebila ka kuma nya fa bagar nyana radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam ka fo kay na kay lumina kay afanye kay do kanye ko ba kay kala do wi jibila abagar sidiki ala ka kay uma waishuye en tant que karni kay bana adi déplacer ka waisro afikum waishul karni yala waishul karni nana ife oda folla waishul karni mana fe anduma waishul karni lo mo foiri fo mo majini fo mo lagbisini waishul karni amana fe hatta ala taala nara lankene maya umaru tire umaru kama ko do kenye do ke moye ila do wi jebila o ke waishul ban ko fe do wo kala
ba kunti kana bato ana silamaya min kono nambi jamari ala sosola o wajibu le di anka o yeshu la do ko fe o yeshu wara o yeshu tun ko fe o yeshu mayoko fo Umar radiyallahu anhu atura londo le la abra voyage atura mimbari la aye kumala kuma ban ko fe aka o yeshu sine jamaro ako o yeshu ma ko o yeshu ki wuli ke do ke kila do jebila o yeshu ki wuli ka do ke o ko fe depuis o yeshu tunna wuluna o yeshu sarade amasa munyana don do jebi ba la mo ma ka ko mila do wi jebila wallahi baydu la amu do jebi apa sere mo ma ka ko men la do jebila o referent ta fe ay lo ama ka ko do ale ni ala o taala te ni kama fle amisi la chamo maratimi ay la kala ka bo kesoro foni ge do letere tumana mina sanku gbele abrana kuma ani sungaru mina nyami mante ambala deni mako isanjila ya rabbi ala ma sambre bre dirama ba muna kala abra wara ni kama flebi kala abra danati ko juya be sanji mawlela tumana mina sanku gbele abrana be almami ra moyla de ayra ala tara kala o taala madia ka fa ala o taala yidien ka sanana ni ala bana sanana la o bake ay la nyini me la o de sabati ay toro boluma samana o kofe e mon kesi ntura misiri kono aka foni ke doyi abarana timi kana do misiri kono ka seli ka lofla seli kofe aka tela si Allah taala nye aka Allah taala madia wala Allah taala idien ko ka sanjilana abolo tora sama Allah taala ka sanjilana yororo amabo laji ka bosana be ka sainala o ke almami natara muna e Allah taala bara sanana foni ke meni sababula do na bananka kan ka mainika okay foni ke meni anyalo almamino kai almamin na tayre bara lalika ka fa kan ka mainika ko dula miye do jebidi ba to do le tato ka lalila ka fo kwale la do wi jebila ni kama fle do jebi lani momo la ka ko mila do jebila abeki do lala mo sima ere la kenema mo sima wara jona ka fo ko ni la do wi jebila ne be si ka keta mo sima o television ka fo ko ne akela tani abeki do lala ato boluma alela la nyini mundi akana na bato ba muna adabadin ka kan ka slam fem bela de ni dion kono islam fenye ka fo ikana mna adabadin bulu ki bato okay ama bolu laji aka bolu to sama kala o tala matara ala ye die yene nita sani mbulu la jito mo kana soro mi yene bato kuma te kani maininka ala o tala la seba ya boluma aka foni ke nita foni ke masoro ka maininka ni kama fle do jebi asini momo ma ka fo ko momo la do we jebila abeki do lala mo sima ayre lankene maya ni kama fle do jebi foni momo ma ko mina do we jebila o peya do lali anu feya bi ni be babra la bisi be brake modeni di be munyi na budsa ka fo fakarsa nele fakarsa di ne la do we jebila nele fakarsa di ne ba fo tankoro abeketa donc ye problème bali di en fait mais fo ana famuni nanka famu o baki adikanye fembadi anya adikanye jima fadi nanka famu o baki ana fenduyo wala nyaduma ana fenduyo wala brigalema o baki andi sembo ka bo femme bela denino ya rabbi kan ka famu badi ala muka albisana na qur'ana ya kelemoleka walladhina la yad'una ma allah ilahan akhar donc ande o blayoro wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq ayte nifa ayte mofa fo asro seriya dieni ko ka momi fa ni ka maflebi fali barawara ay sungaru bali lante ele so ele mi mofa la ni ko kibra fu mofa la lo ko ba sungaru rase ejida yetu bi abela denima al ni sungaru bana ija ekini kose ila mofa mako alon ka fo ye mofa min kawdi o tinye heredi ye mofa min kawdi o yinye kasara lidi Allah taala ko ni Allah taala ke ka diyo mume bebo madi o no ma Allah taala ma katimi mumini kelen jella bonka ka mumini kelen fa amake afakundi ka mo kelen fa ambake Allah taala ka sharia minate ko katifa ni kama flebi mo fa bra jama dunya fa bela den no ni kama flebi mo fa bra jama mo fa tontala muna anke kala o tala la seria do violer ala o tala ka kogere lanka menjuma ala o tala la fene ala hikma le kabun kujuya na ka fo nya ka fo kaye menke ni aiko ka fo ante menkela
ba muna mi mai droit de l'homme mi loi violer la le anyalon kala o tala di anyere loko kela min juma katimi alla nyinoka anko ala o tala ko poni son ka shumeli ke ko ka bolo te ala anko wono kera ngabra gbeleya ala o tala fana na sebayaro ni son ka shumeli ke anye muntala bi ane kabali tala karo bisi ka fa anye kabali tala karo bisi ka sula muna ambaram bala o tala tama anko ngala o tala kusante kititela ngane kusan kititela sondo avon ko ka bolote na banko fewma o kera sababu di mo fala dahra ambulo o kera sababu di ko gbere nara lanka min juma katim bolote nanka ni kama fle somba shoyeli kebi ani sanse video ne borla ka pinebla kana ka tabla la ka jeni ka ba muna ala o tala ko kane sharia minta an kunga masoma ko kaira kana ko an kana son ko kala o tala an kana son ka an dabadinyo kelenfa waya so ay ke fadi kunkole di an kana son adabadin kelen ni ebo an sababula ile le keni sababudi fakar safara tila ko alayhi salatu wassalam pile momo ni sorona kelma kelen pe ay ko kay woto mo fala ile ko ok e ma oktolo e ko ok kile momen ko fo kiti bela wuli kamalo sini kile mo fala dole di badema ile ke ki dala magbansa obra ke sababu di ile di lawli kamalo sini ka fo kile mo fala dole di iti simbo mo faro ile iti kunko di dion kono wa ikunko di ikunko wole kafsa ima katimi fembela denika iba juma suru suru ikunko di me ija ikana wa mo kunko di kamalo sini ikana lawli kilalo barla ka fo kile ka problem do ke ko keni mo gorelema ija fali Allah ta'ala ko wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ko ite ni fala Allah ta'ala kan ni me haramu ya ite ni fala fu Allah ta'ala soni ko kan ni me fa donc kan kana ni fa fala ta'ala tieni ni mena sayama ni ka yoro mafle min bedu mo shama bedu min kono ele dotoro ele min ko kele nani mo ila benkanima ni ka dotoro mafle dotoro ya barai kabumbale bala ta'ala ko man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a ni mo men kamo kele na nyama ya kale ko mi bra dunya bela nyama ya ni mo men kamo kele fa kale ko mi bra dunya be fa ni ele dotoro me ele tani kalananti ale lairo ele la lananti ya men tani ka lailero ija ele la barate foidi fo ka konotien ele la barate foidi fo ka mofa ele la barate foidi fo ka konotien ele dotoro ke ibra mofa yelala ka fo ibra ko ke ala o taala ka halaki ba saba min fo o do e femendi ibra o kodu ke ija ela doctora madame nauka yela senale ka fo kiye mole la da ikana mofa ija badima ile la doctora yake mora bendi ekila doctora yake mofadi ekila doctora yake moy ni kasradi ija ele badima ele mi woto ko ki konoti yala ele sani ye kono tin wati mina iti hakilla tama italon ka fo ko to kono mentiela ni kono sani ne kono tie nka kanka provision jumani ta nka manganga kono so mino ile badima e kakan ko nyanyini folo ni ko ke obake ni tubira kaboma ala o tala de diema isendibo kono tieno ile badima ile momi woto yano ile anime oti kono tiena ay beye mo fo ala ledi ni kama flan fe yani bi kono tiente fendi kono tiente moy makutala moy te minjatila moy minjila ka fo femina dahani moy minjila ka fo ko haramu te fendi femendi ka ben adabadi e kono ta ko fe ka kono tien ibra nido bo ibra nifa ibra ala o taala la nido bo ala o taala madien ka fo ki ni membo ele badema ikakanka hakili soro mima ila dunyorotero ya lon ka fo ye ala tara ila dunyorotero mbeke ala o taala kana ni kenembo sebe ele adabadi ma ni kama fle yoro mino adi momi ya fola mba fata mba ke alata ni kami mafle ambansan qur'ana ya folo mi volonté mi ko ka fo kay ala trala yoro mino iro do kame e fakar sabra min kena fo mba fa subhanallah ele ko kile to mo fala ele ko kile mo fala ala tole lawdi ija ikana mo fa ala o tala kana mo fa rebla i harjero ele badima yalo ka fo mo fa e femendi
fentadi femen juma kasaro mumni kelen jella bon ile ke ka mumni kelen jella bon ile ke ka silama kelen jella bon ile badima ija ise bomino ya lon ka fo kole mendi men ko tinana la dialila kole mendi men ko ka pele ile adabadin rema kole mendi mi yere haramu ka bon ile yere adabadin rema kole mendi min keto ile rema bonodi badabadin on to bara kala bara men koye bonodi ya lon ka fo ko koto di minche bara men koye la bisidi ya lon ka fo ko adabadin ka kaniki semboro adabadin kakan ki simbo mo faro apana nya susuma ele badema itolo yana ele coupe de route ledi ele moy bonale kayla burfeinta ele moy falale kayla nan foloita badema ija yetubi kabo men bela denima ni tubira kabo men bela denima idaye Allah taala be jafa ma Allah taala e julu jafa masaledi Allah taala sawle ayraro walladhina la yaqtuluna an-nafsa illa allati harrama Allah illa bil haqq momete ni fala foya so ayke ni re hakereli Allah taala dieni ko kan ni bokumena alu ni bola o kunila ko moyi o ile duma ale Allah taala nye o moyi ale Allah taala yo mo ile kanina Allah taala ko ka ni membo aye wori ni le bola Allah taala ko ay kana ni membo ay to ni bola don ni kana qur'ana aya flana mi mafle o ye mu ira kalana wana simbo kabo mo faro an kana mo mademala an kana amadu mola mo mi ye mo fala di qur'ana aya kelempe mi kono fana kelma sabana o ye mundi wala yaznun ko ye moyle di mi te kanikela o ye moyle di mi matankani kabo kanima o ye moyle di mi makote kanina bani ka mafle bi o le foranya ko les filles sont devenues une boîte d'aliments pour allumer les garçons bobi ni ko kwite kani kenya duma ida kenya duma parce que muna muso me yeso kono muso we bebra la bla muso we brake ko mentita ila o brake ko mi baye kala so kono nyamma muso yere kan ne chaila fitna la bi muna ka chei sama kana aima ni ka mafle kunu itu ya mena le kafo ko chebra be musoka me bi ko muso bra be cheka o ye mena bile o ye mundi muso ibrake fitna di kaita kaibla cheka don Allah taala ko wala yaznun ko mo ale Allah taala ma ko ye muhammeda ale Allah taala mo brebre do ye mundi ko ye joidi o ile muhammedi mite kaninkela ni ka mafle kani aye fenedi femin ka jeju ay fenedi femin belma Yusuf alayhi salam Yusufa kani kedi ako kelema Yusufa kaso kani meno koso ba Yusufa ko asijini ahabu ilayya mimma yad'unani ilay kaso dumanye katimi Zulaika yenwelela ka wa femima ne kaso kanina Allah taala yedin ba go ko ni make kadem bla kasola ne make nde kaso maso don bulma kaso dumanye katimi ayenwele la femema kafo ne ko menke ale nyana ko nona di menne nyana o te ko nondi ne nyana o ko le di ko mi kagbele ne nyana o ko le di ko mi kagbele o ne nyana o ko le di anka kanka mata ko mina o koson mradie ne kasoke maranson kasoma katimi ayenwele la femema aka wati danke kasola muna ko keleme nyaslen ko juyama ayenwelela muna ko ne ko menke maranson ne don kasola maranson ne matalela maranson wati doni na lete ba ne kaso kono ntina masona ne refana ntina masona o koson Yusufa Allah taala dira Yusufa la kasola duma ka sababu ke minedi ni kama fle wole brake ambolo bi pour clair di wole brake ambolo bi feminte jatila wole brake ambolo bi fendi ana crossite c'est la femima ni ka Yusufa ma fle Allah taala go krona kono wala qad hammat bihi wa hamma biha muna Yusufa ni lara musufa na ni lara Yusufa ka muna tele Yusufa di ba ni adabaden ka mola nyini nyaduma idi yere fen kono ila la nyini te femindi don oboroma Allah taala ka Yusufa la tanka muna Allah taala ko Yusufa ma ko innahu min ibadina al-mukhlasin ko Yusufa yala joni di me ale Allah taala ka min kalsa natre ka so law kana Yusuf
min al mukhlisin la rasaba fil fahsha natre kasro yusufa le rekani kayre kalsa Allah taala ma kalsa yusufa tredi tieni ke sika siti tretaro mais Allah taala ke ka yusufa re kalsa Allah taala le ka yusufa kalsa o koson Allah taala dinra yusufa nye ka yusufa ka fena wuli ka bwa ka Zulaika tre mina nyina yusufa nye donc badema anka kan ka mabo femena anka kan ka femeye ka toy anka kan ka Allah taala matia wati beladenna Allah taala ya ankisi ka bwa afitnama ba bibi jaile muso ila nyina muso ile jaila nyina kunu jaile treye muso ila nyina mais bibi muso ile jaila nyina badema yalon kafo ile badema muso yalon ile badema che yalon kafo ila limenati sibolade Allah taala le dinla kibo Allah tra Allah taala le din ki tanga kibo ama suno ile tisi yere la belanya luma kafo konte se menkela ntisa kela ta yalon kafo ay duela ban wati minobi duela ban barake abara gbeleya bibi la rabili bola fambe kan kisi la rabili jumane ma ala mokera badema yi femi ye mindi na ye kanindi abara ke fendi femi yere tonte mina tila ko alayhi salatu wassalam koni duela ban sira mo berebere di ke dunyo kono mi e kala mo berebere di mo mi woto kan kala flas on aslate ma kay guli ayna ila kerengere fe kotile mo berebere di donc tellement kanibe bo ana wati le robi kanim barabo yoro bela denino zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un tieni bi ate dana duko kan tieni bi adiwake jiro adiwake fambela denino ka voyage wuli ka wa tieni ke jiko kan ka voyage wuli bi hata ka batona be ko bla jika ka jibaton kono jikoro ka wa tieni ke o yidila ba wati ledi anyalo mbadi mai feme yadi anka kanka amma bwala nikalo feme yi matanga kibwama wole kafsa nika mafla Imam Shafi'i rahimahullah Imam Shafi'i kana min dumni shu'ara aletraye shirul lona duledi mama kala baradi Imam Shafi'i akodi ala diwanu kono ako ifu ta'fu nisa'ukum kal muharrami ko jafa moy musoyima ele badema ki moy musoyi ka toy ko mi tiena ratila soro nyama ne sallallahu alaihi wasallam tila ibrahim makanika neti sika kanitoy tila ila kuma bara wala kanika neti sika kanitoy tila ye kaniko fola nyami mani ne malo woto akeladi kanime neti sedila kanima nyasilema tila kwa ma wa badema mbirila kuma me ele badema mbranso ila kuma ma ikan kami fola ni awa maradien ye kaninke meni meni kala kuma kadama dole ma ide dien kanike ire kani nala on ide dien kanike itene musula akula konte so makanike itene musula akwa ma akubo ye kanike la dole itene musula odi akwa ma fana badima nile ko pitena dien la kanima ide dien kanike imam musula akula konte na dien la ko kanike imam musula ba muna odumanye tela kwa alayhi salatu wassalam alon ile badima dole mamuso ye kanike la dole mamuso la odi ele badima ya lon kavoke kanike la dole talaudi akwama ko yala ide dien kanike ile nala akukola kontenson ko kanike nala ba muna kamaso na dumanye ntafe kanike nala ako ko bo ya lon ye kanike la dole nala odi ele nabadi nyanya ma ya lon ko kanike to min nala ko fana na dumanye katimi ile taka badima ki jafa moy musoma ko bake ko moy be jafa e musoma kake ko ma ezuma haramune ni le mome kisi nyina ki de kisi son ni ko kite kisi nyina ko ide kumandia ka ko kisima akodi ala baitu kelemino ako manzana yuznahu bihi walau bijidarihi wa in kunta ya hada labiban fafahami ni mome kakanike badema ko kanimbi kila alni kanima ke rogbere biya sakanimbe kila bondu fe walma adikila danankoro ni kera hakilimadi ki jija ki romen famu ele badema ya non ka fo kaniye fenedi feme te fenchendi kaniye fenedi feme adabade asli nasila kaniye fenedi feme adabade aslu ka aslu yelema ka wayoro duro feme fendi feme chedu akwama kiyalo nika kaninke kanimbe kila walma kaninde ki ila danankoro nile ko kanika na kila niko ko kanika na ki ila danankoro
barima isimbo kanino ija ya lon ka fo ki dole ta kanina wodi do fana ba julu saraila ni ka ke julu dona ki jija ke julu numado ko baki ya lon ko julu be kakane kasa barima ya lon ko fene yadi iba ke nyamema kabekila ni kolon ni ko famu ijija yi simbwaro ijija yi matala wole kafsa badema yalon feme yemendi ile ke ki simbwaro wole kafsa ile ke ki matala wole kafsa ubake odikele nyen daraja di ni kama fle tela ko alayhi salatu wassalam mo ron vla mi katan kala lon arshi di len ko aka mo kele madamina akuko mo mi wolera muso ke ka mo mi wole muso mini nyuma ya mato daraja mato seyanye ko bela den dafa ni muso mi ma muso ke ka fo ka wole ko na fakar samma ko ida akuko ne islana ala o taala nye ye wulla ka wafe ma ne baranson ne makotola ne tola nyina ala o taala bo dile nyoya arshi dile ko lomena dulente lomina adabade ya nemuna ay tarajiro lomina tarajibra dumina ikankoro lomina dula tarajibra imna ayda kursi siriyorola lomina duya nemuna ay tarajiro kala o talabi oti dule nyoya arshi dule na lomina dulente fo ala o taala la dule ya rabbi ka ando moy kono ala mo kera ya rabbi ka andule nyoya ala o taala la arshi dule na ala mo kera badima yalon ka fo fene ye mindi femeni anka kanka mabo femina ali betina ambeye anjija anan simbo mino o kake anda daraja soro ya rabbi kanka daraja soro badi ala mukera amara allah taala madia ani sungaru badi kononi ka sungaru ba meni ka sunani ala mukera amara allah taala madia ani sungaru ba men kononi Allah taala ka kangorel ko men fo sungaru kono ka Allah taala dia ndien ka ansoro kangorel ba meno ala mukera badima makan saba min fo nini ate ka fo ko mi haram yani sungaru kilene la de anyalo sungaru be sungaru te anyalo ka fo ka haram yani badima kaila sawa Allah taala yujuru jafa masaledi Allah taala ye masaledi masami sawya aidaro Allah taala ye masaledi mimma ko ala jona ba ko cela la hadisa do alayhi salatu wassalam ako ko Allah taala la jomba tubiki ko se ale Allah taala ma ko dumale Allah taala nye katimi ay dro keleye ay la nyome kan walma ya la daba du kan wula yeren kono daba membra ila benki burikawa isini barato yesa ya makono na ila jini la suman be amerika be mimrawa e hakilita la kide be masroko isini tura ikila be nyabra sikoro ikika dajuluka ikoko ala elele nela jondi neli etili ebra defo ke kuma men fodi ale mais kwala o taala sawani ala jona tubila katimi menka badima ijija etubi ni tubira ala o taala ko kama ko ila tubila ala o taala makoye ala jombela tubila ala o taala ko la taqunutu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ay kana jite kabo ala taala hina made ay ala taala hina sara ay alon ka fukala taala junum be jafala badima yalon fana la sawali kankele min kono ele momi ala taala katiyende la tema ele dinra ki semoto ni men bela de no e katubike ko ma nyini ni efenya mema ala taala ko ulaika yubaddilu allahum sayyiatihim hasanat ile ka bara koro menke kala o tala do yeremanye ko kikenye bara numari ibrahim badima ala o tala abrala kongo maladi fo ako ila tubi ko fe ko men tubi fo ni nyamima ni tubira ka bo min bela de ni ma ikabara du susuke kala o tala bila bara du men belema ka kinye bara numari ya rabbi ka ana bara jumi kana mo kala o tala je ka tubi dia ma ala mo kera ni tubi dirama kala o tala je kana bara jumi yelema nye ka ke anye bara nyuma di ala mukera amra Allah taala madia sungaru shama kabla harjaro ala mukera amra Allah taala madia ka sungaru shama bla harjaro ala mukera amra Allah taala madia sungaru amusaka ka sunanya ala mukera amra Allah taala madia sungaru daraja ka jama ala mukera amra Allah taala madia ka anesro moiro mi kangro ya to ka botama kala do arjina kono ka ansro wiro ala mukera amra Allah taala madia sungaru babra amra adam na bismillah kala banu anye alhamdulillah ala mukera amra Allah taala madia
baden na tolo ya na mi ya yela mi tan yela itolo la na amra Allah taala madia Allah taala idi hamine ani we bela den na ni ala sosote ka Allah taala idi ka ani ay be hamine gami jara ala mukra اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا اله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشدا وثباتا ويقينا ربي جملنا بعلم ربي جملنا بعلم ربي جملنا بعلم واهدينا الدنيا وفيها وانصرنا من كل سوء وانصرنا نصر مبينا برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. جانا يفرا. نعم. comme do ñini me ke la do li afla kali wala do ñini la imamul bra ou bien mobile bra ni men wala men ziara ke la di kaya fola ala to le la fa te fingre fola fo ala to islamaya gurana kuma ni mo kandi dun ko ko ay ala kane fola fa te du kan fola te fu fola ay ala litrala naam badima ala ma sunara ala ma ampenansima amina ni ko ma fa islamaya ma haramuya illa ni mu'mina limaniya la kawafo nye ko ya Allah taala taranye islamaya mo haramuya mais ya lo fono ile woto mo mi sorna ka buka ya Allah taranye ijija yo la limaniya lo folo limaniya juma yo la folo ni ko la limaniya lo ilisa lo na ka fon ka kan ka wado minka ko ayi Allah taranye masalan ile woto mo minka ka fo ko yi Allah taranye ile reteni wo yere la limaniya ro folo badima itise ka fo ko kay kami fola kilila ni kan bela yi wala nata dole ma nata me bilile ra kuna biri ni kama fle na yo nyale ma mi ya re ira suno do jebi ka wa ibade ma so fakar say do kenye o ma haram yaslama ya kono idu ibade ma so illa ni mina limeni ala illa ni mu'mina ko ala moladi mi aval ka ko ya ala literala donc ale kelene blani be kungo ya nyaka ma ale kelene silabona ko kala o taala madia donc ala ka ale lilo ala te mo si kungo ya jara fokati malele fe na kera ogoluma abedo shirku ya kono ba ni kama fle mo yisila ka fokale yisila bona ko kala tara badima ayile le magberenkela atina Allah taala magberenkela idu asoro ati sini fendo ma imagina to wal malakato atafule ka fon sini mema ni kama fle fen shamayiya ana kuma to kame kuma ya afurutila le katimi suno ni ka duima fle femi yente isi ala to do mina dani bal wala ala to te mina dani ala to be na fele mais idu ado so do fo kale sini menima ale sini mema anyo adawa den berele ko lada ko bla donc ko ale di nafa so ale sinol makala ala litra idu asro ala to malakato jinato o flale bisila nyona ale sinol makale ala o tala litra donc kaira kabadi mala nena ale ambe tubi kabwama o ye flanga fu yale di ani bidia idu ado fana soro ale sini kafoko ale ala litra la ale malakato ani nabi numato ani monumato ale wole urutila ko le woto ale mako nyala walma waliyito walma ru'aniyato ale wole urutila ka fo ko le woto ale mako nyala walma ide duyere fana kame ko ru'aniyawo ko te malakadi ko te jinadi ko ye fen dali fen kasute doledi duyere da fana ko fana ye malakale di kaira kana badima ru'aniya ye jinadi di mais jina dole fanga kabododi ruhaniya ye jina le di kaira kana o ere sika ere kana do ano nika Imam Shafi'i nika Ibn Sheku mena kitabu mafle Sheku mini ale kera lonna balidi ale ka kitabu sebe kitabu menka alamu ruhaniya ale kitabu bodin bali ni momo ni afeka ruhaniya ere asulu so idise kitabu mafla Imam Ghazali ala kitabu mini ni ki dija ka kitabu meni parce que Imam Ghazali ale ka docteur minbero Imam Ghazali ka do bara minbero ata ere musala sudu yela barala ibolo ay mina barala o tolana la ko musala su Ghazali ko musala su me Ghazali tremena barala badima anyalo ala tote la dana dabade mbolo
anya lon adabadin yere de kan si kamila da mi sini bona de ka ka e min kala e do ma flese do e o sini kolo jangole ma mole ki si ka o composer e da ma yire kan na ka ko kolo jankaramo ya kamali ni kolo jankaramo yere te ko moti sa kala e do do soro fana ala sabili misalo da fo kale sini hamune ma hamu da fo kale sini hamune ma hamu si to kala di ka fo ko hamu ye ala to di badima il est fait min barala ka fo il est urudila kunele ka bla otanaro ko den yibisi ko ka fala duro et c'est Allah taala to di soma ala to di soma ni ka hamu mafle mala sunya boloma anta fe kanda bisala ba ana maudu toka ana maudu toka mais ane maudu mi ka tenya fane ti ma dafeli wole ka anda sama en fanante lonna diaro ante foi kala maro ya rabbi kana lonya ala mukira loni ye Allah taala lo kan ke lonna di ala mukira wa sallallahu ala sayyidina muhammad alhamdulillah rabbil alamin suma salatu salam rasulullah ambe beko malo momo sini kana gbe majuma ikan ila boila abana program tayama ambe ustad fo ana kamuba ana muba na ustad shaibu madiana di aniki ala ka sarakaira la ala ka herekanya ala bonso ilana ala jima fadama usai sawana mbuluma ibe fulikana jondi moiba aniba ila adamade iladi adamade tani kwa muri bara tani kwa kurula la bara tani kwa kuguranya ini mo nyuma ko adun tabulenta kuma mbadi make kamfo era ni munkakan ala ka munfo yo ke dakunya fla kono yo conseil di jamama iprale ya fi la kunya ikanga munka ala danya mora sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah usazi sawakana mi amuru kadi badima bela derima oye mundi kuma min fona mbulu ala ma ankira mun balidi ni anka bara min na ka bara la ambe kuna dia dunia ani kiyama sawakana mi amuru kadi mo bela derima ko ba mini ala o taala bra ko mini ala bo lankina maya ne na alunye bisungaru ba min kono ka sababu ke alu mo ba seni maila mawlelidi donc amra sawa moila ni turmalo nana momo ni ay amaflela amra sawa ila anna sawa kana ay bulu ala o taala bulu amra ala o taala madia kala o taala ke ay hamin bere ni ay gamin bere jarabari ala mo kera nama kala sosodi donc maflana ka fada walen susu ni le fe ile hamiye jara imo mo bara imo fuike mbadima nde kuma kan kelen funyana itele ejija yeka mo tele ni tele na do debi asarati duye wodi yeke mo di mo tele ni ye banfa ni tele na badima aya so ye balula halalala mo mi ye balula halalala ba tila ira kala hadisa du kuna alayhi salatu wassalam ay teru la kuma fola misili afola tiemi voyage la janya badi tiemi ni pusheri yama akunsi nyasani ko abolula ile ni sama ay ala o taala tarala ko ala ya hamina ko jira ko tiemi ni fani me yakana haramunodi abuyeni haramunero ay jime mina haramunodi tiemi ni kala o taala e dobini menkela haramunodi kala o taala setola do jibinati badima ijija e balo halalala ni balula halalala o kofe ija ala to deninte ale astaghfirullah ile ejija ile to ola jimina bani kanina iba fo mye ko astaghfirullah ko da fo ko fen fitini meudi ni kama fle nda misila kelenta ile mako e president la ka fo ni president ka kan kanyoye ya ise president monen de tui maka fo ni president na nyoye de bon o te sekela fo ejija le ye president de dien ma nyami ma yoke ni president bana dien lima ashamano it ba president trafen fina adakine ejija ala o taala yere dien ma folo ile sembo julumuno ba ana lonna du kanye ni ka adabaden ye ka fo adabaden na do wute yelela ba ka adabaden na do ala o taala tara yi retade la ka sababu ye mundi ko dole julumundi ija ye ala o taala majala ye dien ma folo ali astaghfirullah men folo ande ni kan ko fo ko fakarsa hamina ko la astaghfirullah fo ida kam ko astaghfirullah bansa badema yalo ko fenden ta astaghfirullah di ala o taala ka ko ba dama do fo astaghfirullah ro ala o taala ko di wa qul astaghfirullah yursilis samaa عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
badima ele momin ko ka fo ki mako haminjara la Allah taala ko ki astaghfirullah fo wa qul astaghfirullah ni ka astaghfirullah fo ko ni sanko ro Allah taala bi sanana Allah taala bi sanana ma jime e bombona Allah taala di so deno ni e denche ko ro astaghfirullah fo sababula Allah taala di denche mai takadima ni senekel la Allah taala bi la seneson ni ko kile nanfolo de ko badima sani wa ko kan nanfolo barenye nanfolo kile do fle ija Allah taala ko wayum dide ko bi amwali adi jidi nanfolo la nanfolo shamambala ki astaghfirullah fo ko ba ki Allah taala bi harje patakadima ya astaghfirullah fo aya soro ile re o to astaghfirullah min fola tila ko kay Allah taala wala alayhi salatu wassalam ka soro ile re dengerani do jebila ile fe ka ne wole ile ko ne ma ko ne na telephone ta kadima miseli aboluma isikani yala ndadi man tadima ninka no badima ka fo ki sikala ko ndadi man tadima wallahi tadima kini kera Allah taala wala ye denkene ka Allah taala bi jebi o bake Allah taala ko prana ya mena bana kuija i banko fala taala wala ka yo beke ko mun ite jiali mata ka la Allah taala ka Allah taala diso bela den kala ali mako milliard lela ni ala tara ala astaghfirullah ile Allah taala ba ta kadima ya rabbi ka Allah taala ke anje bi badi ala mukara bismillah sallallahu muhammad sallallahu rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.